Mpacho what you say? 18b. Twaso. Oba chechire no osoro. Bibia ka ebe chechire no wahane Yakopon be chechire no woso. Na bibi biara obesane na asase so. Bibia ka ebe sane no. Obesane no. Yakopon be sane se odo awo yentamu ne ye de yemfo nso cheche ye ho a Yesu firi nyame a nyame beje yenso. Twaso. Bio. No kra me semo se. No kra Yesu si wose binu mienu se. Mumu banu ya no anokro. Se ye mienu ye ya anokro wa asem ba ko ho a. Obeden. Maja a owosoro no. Ye Nyankopon a ya som no. Obeye de ama binu mienu. Ba se ye betumi ya anokro a. Age se ye yi ntin. We ya timi ne we ya kame. Awarefo. Omo na ho. Enso odura na jo a ba ko da soro no ba ko da fom adentia fa cheni ho amen me ma mi aka sense ye tia mi tikura me mfre me ma mi biem me papa ka sense nti mi nkasa me papa ho na so from so ye Kristo ni obo wa wo dada ho amen o se ye de bone ye de eche fa cha ya de a ehia Yesu yie enti Yesu ba ye kan se bebregu no so nanso se agya ye den fa che won se Yesu se de Yesu efa bone ana se yeti efa yenu yetirimupo de yenu bi aka kire se de Yesu bi sie yakoma mu no se Yesu se ana so Nyankopon se yenso ye yeti ana ofa no saa kaminu mienu ke yenti ase to aso na de baanu ana basan ahyiam medin mu no ba bi anka ye hia bia no ehona me wo Yesu se no ho but esan se yemfa bone nchenti ye hia ye hu nyame ya to aso ye berenti ana Pedro ba na nchen be wana Petro eba urade nchen no se urade mpra na empra mako sei na bibia fom me a urade be mfa nchen no enkosi mpra nson ana Petro se urade enkosi mpra nson ana na Yesu ka kire ana Yesu ka kire Peter se Peter me se wo se me ka kire wo se enkosi mpra nson na enkosi mpra nson na hanebo enkosi mpra aduoso ahodo nson amen enkosi servio se minua from me amemfa ncha ne mpra nson ana hwane na ede anase minua ana ne yere ebetumi afon no 70 times 7 you phone nebo 70 times 7 490 odi yi phone nebo why na minua betumi afon no 490 say the whole year no kro yon phone so ba ko a on to me phone 490 because the whole year no I won 365 amen nti e ko so what if mu a obeka 125 amen enti de ni Yesu pa kire nyina di so obi ya obane a fa che no obi phone wa fa che no ya se muti nyame fie no obi ane ne kone ne ba no obeka ho asembone ana se obi di ho konkonsa obi di ho nsekuru a kire obi but everade say den fa che because sa na me no bi no ye den o de che yen mpa cho what do you say Marie 22 no tuaso 23 no 23 yenti osoro ahene te sa ohene tie Nyankop Yesu ka asem bi wo ha o se osoro ahene no de toto ohene bi eho na ya berenti no memo wo tu atraba kwa abra 28 no o se o de ohene no toto ohene bi ho enti sa ohene no de toto no ho no enye bia se Nyankopon amen ana wode eniema bi ana so de adwuma bi e ma ne nkoa ne ne hefo agidifo amen ana memfa yonya hu nyame ngira ho se ye ya agidifo no na ye ne binim so ye adwuma memfa ne se eni wi asefo enti bra ohene no tu kwa na oba ye no ana obeka se momfrem nkrofo a mede sika ne ma wo mo anase mede talent show obi ansense obi anya adwuma no from buy nti omo bu ka no na ba ko e de ka 10,000 euros no ka se owura o de me ka nti ne me ye den me do me kwa ma abaye o se me serew na obu nkotobi na o pa ne che o se me serew
fa cheme na metua owura ne senke yen ton ne yere ne man na hodie nyina ne yen fa metua ena owura ne yele e de che no enti ofiri wa pe ana no so ko hia obi ode ne ka wa no so ni minim sei so wo de nka ode ne ka 1000 euros o se fabra one fabra me do me kwa koto afiase amen Amen. no se me serau fa cheme na metua o se on ti ase ye enti o helen ode ne ko agidifo saa na yete se ye nyankopon bone ye ko nyame animu a ye tindi ni suo ya dafa punko to bia sire nyame se nyame mfa ye mfo nsuo che no nyankopon hu ye mobo na ode akyele na mo se ye ni afo nya se ye de be cha no paade ye lalai amen Amen. ya mfa ncha no enti ma meka so owura no eni onyankopon because ye nyame bone a ye sufre no a na ode akyele na mo se ye nsuo bi ye bone de a ye mfa nche enti a Christopher ye nima de a ye friend se fache anumere me no ka fache ho asem se wo be firi wakoma mu de acha 2020 wo be hu nyame ani mo nyam Hallelujah. na mo se wo de ono abehye wutirim obi wo aye obone na wo ni ko school wo Ghana e na obi fon wo se so ye nsu a nka wo nsa bi no nda e bia so nka ewure ho a wo ti nsu da ho ado no tinka betu afikuru no meboa ka betu amen Amen. dia ko na nipa ne dia wantia wa go wadwe mpa se wunu so oba ha na wo so wonan ha na senka nyankopon wo hia no so opaya kwenu ya twaso we kwa na wa 28 no 28 no na nakoa no ara free adie no no tutra ya kan wa bi bra 33 no 33 macho ma honya ha ensesa won so ensesa ya Kristofuo so obi funya ya nso ye de che no ne ye hunu no mobo sa de onyankopon de che ye awose ye nua funya ye hunu mobo ne ye nso ye de che no ye nie tia ye nanso a awose ye hu se ye nua to no ye firi yakoma mu ne ye de che to aso 34 no ye be twa ne ntientia na mi wura no bo fui afedie die wanhu na wura kwa no mobo a wo so de kwa kwa ma hu ye nuafo no bra onyankopon tie sa binu mi re yamfa obi bi ya ncha no nyankopon bu fu yam so papa enti oye ye dan kanako na owura no bu fui na ode no koma ahohiahia forse enkosi se obetua de ode no nyina amen sa and ode no koma ahohiahia forse enkosi se because one funny nua no a ofon no na se ni nua na ode ne kan one funny fon so anye de anche no enti se ye yamfa obi fon so anche no a se de nyankopon de che ne se ye so yantumi yamfa ancha nyankopon de yama ahohiahiafo ya ahohiahiafo ne wan ani Satan ebi ni bayifo ebi ni wiema tumfo no de yama sa ahohiahiafo enti sa wote ho a wo beka se na na bere wa we oye mase we oye nua we e na oye den oye me nanso wo foro wo se gidi ni wanfo obi mfonso anche ti nyankopon so bu ofu a wado wa ma ahohiahiafo na wo de wani bra kogu ni pa de sani so amen Amen. o se yesu ya fache o ma yesu ya fache mpa cho ho nesi 35 nesi 35 no ne ehia me pa aka no 35 no sara na minu mienu na dwi esa mumu biara amfa mfiri na kuma sa minu mienu bia mfiri na kuma mu ankasa amfa ni nua amfa mi nua fonso amfiri no a mesoro ajanso nyankopon fa ya fonso amfiri ye da amen Amen. sa wa mfiri wa kuma mu amfonso be ho arega cha wie nso na enya wa kuma mu beboa ubehu we de me ya balis me de akonto ye mfanto ho ubehu akonta ai wo se ma afo no a o de ye so fa che amen no wa dani ni no ko
enye chawpa. Amen. Ka because yawo asemi o ha wo ka kire nipa no a wo mra wo gusu a wo ka no nipa ne be hu sampa wa firi wa kono mu no wa den wanu hu a wo serese de wo de ye no onfa nchew. Amen. Babi nso o ha wo ka no na hu se no mfiri wa kono mu because it says ye mfiri akoma mu fa boni nchenti no o chena de asana ko ye bi because o bufuo ne ye den eta so wo ye mu ba cho ho na si Ayihwa Matthew 6:14-15. Bra Yesu wakachira asomafo no na o kire o mpai bo no Yesu ka asem bi fa firi 14 no na samode nipa mfonso sabinu miye no sayade ye nua mfonso firi no de a mosuraja ye nyankopon ye som no enso de ye de be den ebe firi yen 15 no na se mo anfa onipa mfonso sabinu miye de yamfa obi ade ye mfiri no a moja nso ye nyankopon on fa mfiri yen da. Amen. Amen. Fasi ho ko Mark diaka bia yentientia 11:25. Mark 11:25. Adofo no moma yensua kwa ye be fa so ye de bone che obi a wafo mu bia nana bi ne serew fa che no emfa nhye witiri mu mfa go wura 2020 bo wadwen pose wo penshira afiri nyame ho enti fa che no nyame nso emfa me no wo ye de enche yen ne yenhuru nyame animo nyam ba jo wo bie na se mo regina hore bom paye se ye gina ho ni se ye bom paye na mo obribi tia se bibi se yakoma mu a etia obi so obi aye me bone me mfa nche no na da so hye makoma ni se mi gina ho ni me bom paye a mo mfa free no o se sa bere no ye mfira akoma mu ni ye mfa mfiri se nipa no na moja a wo soro nso de mo mfonso afri mo akana asemu akana 3 times ni ye ja o wo soro nso aye den enso de ye de afiri yen nti wo be gina ha ye nyina yaba ye be page nyame ye tuntun nyame ye worship na ye page nyame ye kamfu nyame na so ni bia ya aka Bible say fa cheno because nkada bia ye be gina bia ye be page nyame akoso bia na o se nka nyame ni munyanye de isane but na ejidifo adenti ana ye hia saade wo me dwere ho kese saade nti ma yenko ye hia de a ye bɔ mpae a saade na tete bere mu no Paul ni Peter no Bartholomew ni Jacob no ma mo preso no no mo hia abere bia ne nyame twumi ne na ho ɔden ye den ɛya ade foforo because Peter no ne Paul nye den enya aka Bartholomew na wale Andrews omo nya aka enti so obi ye bone a Peter Paul eka Peter anim because Peter tama abofo free Yopa Colonials esoma abofo no na Peter adwene ntata enti bra Peter ba ya obeka sa asem no ekira asomafo no Paul ka nanim woji a wanye de wanje ani ho senka eda obeka manim a kama ka se da fa wasore amen se da ka sa fo ba bi ani mo wa ade bi a waye ho a ka de obeka se mi nsi ha bi amen agidifo mum yensu abiribi awo nyame mu no mo ya fine enti abre na bre nyina Peter se na mo gidi ya no mo nya ho konkona na mo se yenten kada ho Peter man nsa so de nsa gu won so na obia eden enya ho konkona ba ma chade ya yete he yemisa enya se ni ho ehye yemu but ye de ade bi asie yakoma mu a o se ye yi sa ade no na dom ye den epie Pacho honesi 25 nasi Yako Proverbs Debusem 2022 Yakabia etitia 2022 nankasa Wa Proverbs 2022 Oka asem bi wo ho yenti asem oka na wo ho mebre aso na ebebo nyon kakra na ye di asanso Proverbs 2022
What do you be a groffa or the coming in Sacrachi for? My good son, see a drone, you won't do no. Can't say, or say, and Capita, as a giddy, our mother Sasso, actually Yame, and Radier, my father, my clan, my young go, made him a winning mount. Although when you now do nipple Yaka, no more come the one from Winami because Bibi Sharp Manu. Or saying Capita, said Yabe. Said you need power where I am born into the beer minion beer with the Bibayano. Or saying Capita, so Besha Boniana. And for Bonnie to your be one a car. So when the body to your be one a car, what shall name? Or saying Capita, Pajoasi. Chain already. Wow. As someone you penny chato was on, and Cassan, Obeshan and Nemun Chay Urade, no radio on one day, and wow. Intima James said, say a fish of social would be the more, Yamun and the Jim Christopher, and Sophia Ebano, and then a baby Bure, will be to me Tatro Toso, will be to me with you on 7 Toso, will him say a social, what wagon possible baby. Amen. I was only say a social Eba. Nti was somebody check. Now we train ya, me now shed in ya, maybe then, or the bayo. Honestly, Proverbs of our last quotation 24:29. Proverbs 24:29. Facha doso. 1 Peter 3:9. Romans 12:17-19. And also okay. Ephesians 4:32. And also okay. Facha bebre. Thessalonica, first one, no, or also Kirby. Pachokin Kai, Ebreno. Mebusam 24:29. 24:29. Nkase. Sa oye me no. Hallelujah. Sadie bi nua no kodi turogu me so no. Sadie mase eya me bone no. Sadie mase ka se nka me yira kora no beduru ha ya. Oye aduma no nya sika ono ankasa mo boni sika no no. Sadie aso ye me no. Me mpa me yira beduru ha yi. Me mane no da. Amen. Ose sadie oye wo no. Sara na me yo no. Man ka se sa no so be den obeye no. O mame. O mame owo da bia mammo mame se o mame nipa nyina kaso e bayifo kura miwa no nye den enka bi se nipa nyina so e bayifo a miwa no nka bi da mata ne omo ano wo ho eye ja e che ne mamma. Amen. Before say we be sua nante to say bright it we want. On the name of me a fine patch and a papa. Give me a boy. I didn't hear. My men name on the piano. Or man enough for or down the young. I was so many color. Indeed, bright. I am my mood can see. No, Dana, young. Nyanko Pambe to me for bright and Kuaso, actually spay money. Amen. And see, my name, I mean, who they are. Sabright you know bedru baby no baba no bayi a mama ne de yi akasa e yi adwuma nti wo mame se afon wo ti asenko a na omuye na se afon wo se die ben serew ne anadwia se wo kono na ya frɛ ne ka chenso de achen. Amen. Enkasa se de mame esi yi eme ade bi ode agye me atimode bi ode abome. Intimate so meye ni bi kwempia mefa so a meye ni bi no meye ni bi se gidi ni o a Christopher o ma ye hwe niema bi ye mfa bone nche na se ye de bone cha ye be hunu nyame ani monyam ye be hunu nyame tumi 2020 facha se mi gina hawo afida sa adre se mi wo hawo se mi ni hawo wa wo de bone be che no o ba bi di adanse amen ahye nyame ani monyam sa Nemo said that so shall wakoma mu ade kosi 2020 no a adanse ba kokuru mpie wanum. Amen. Enye se bia me ka asem bi ato so ana se me ka ato yen so. Amen. E bra duru se agidifo ye firi akoma mu ne ye dem fonso che
die nipa ne dia yo pia edi no kanka warefuwe ya yere no Ghana yi amen ade bi o ti hu se asomasi we bi o hwa be pa wo ti ni suo nso no twawo wo be ne de e be duru ba bi na ya bufuo o wi akora 3 days akọ 1 week no mfere ne da wo se said yo ya me me ye ni bi amen mo ye hwe na ye nsiesie ye ntam a Christopher yemfa hu se omo no njot wo hu omo wa yo fa pa maninka peace a o twe magadu o hie ni nua pa na o de ama no ono so nye den onje ntwe wisio o twe wisio guniti amen o twe wisio akona koma ho o de ama ni nua seje ono mensa no a na se aka korano karabashe no aka ase ketuwa bi kora ni nua no beto na no de ama no adentia odo a ewo mo ntamu but ye Christopher ye ni odo sa ado ni bi sa ado ni ye ni bi ade ma ye ho obi de ka ba ko abogoti mo de wo campo sabadim wa bo wa kene pose sa wa nka ha no bia obenya ni bia be ni bi ti oba fa pe no wa tia no hallelujah e na ye bi e bia wo pa ba ko ne ka jan ka wa kro amen ba ko isuso wa ko ho ni edu aso ma obi wo ho twa no ba ko sia no de mo so ni ko twa ba ko no de ato twa ba ko no de ato mo ba ko to ha o ko ma ade ache aka de emienu o ka se o ma na wa tiam nkarga asuma sisi o mambi o wi na wasana ka jo se ka ha ro ya twere ho company we nti nyo de ha amen afo gina ho no ho wo so mo ma ye nye den ye mfa nche onyame mo wa ye no nka ye ho na ye tumi mfa mfa so nche na bo nti amen